शतनाम प्रत्यक्ष में सुनिश्चित बड़रुणी जश प्रसाद मातृणी दुर्गा पिता भवेश्वरी ओम सती सावित्री पिता भवानी भवमचरी वर्चा दुर्गा त्रिनेत्र शूलधारिणी एक चित्र घंट महतपह मने बुद्धि अहंकार सीता रूप झिटाझिटी ओम भव्य 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 सता गते है बोले आनंद सागर का एक बार हरि 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 बोलो এইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে ঘোর কলিযুগ ঘোর কলিযুগরে সত কহিলে কহিবে বঞ্চি পারিবে নাহি মিছকু সত সতকু মিছ কলে এ দুনিয়ারে বঞ্চিকে রহিবে সেইথিপাই মো সেই মা लंकेश्वरी को आशीर्वाद नहीं मो चली जीवी से चंदनगढ़ अधिकार जय मां लंकेश्वरी तोरी आशीर्वाद सदा सर्वदा मो मुंड ऊपर रही थाउलो मां कहीं ना तोरी आशीर्वाद मो मुंड ऊपर सदा सर्वदा रहिले मो निहाती चंदनगढ़ राज सिंहासन रे एक छत्रवादी शासक हो पारिबी कहे के ना सही राजा चंद्र भानुटा मते बिना दोषरे बाढ़ मारी अपमान करी राज्य रे विताड़ित कर देइछि सही अपमान रो प्रतिशोध जी भी जलो छिलो माँ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାମୁଟା ବଞ୍ଚିବାରୁ ମତେ ମରିବାରୁ ମତେ ବଞ୍ଚି ରହି ଏଇ ନୂଆ ରୂପଟା ବେଶଟା ଧାରଣ କରିଦେଇଛି ହେଲେ ମାମୁଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେନି କାହିଁକି मामूलो मामा कौटी अच्छा तुम भरंजा या कुछ तुलो मामा आया बस शीघ्र चली आस अरे वो घोड़ा गला कुआड़े ताकू एठी रहिबा पई कहितली अरे भणजा मामालो तते हे खजुथली मामा मते सही तोरी विश्राम कक्ष को नहीं नुआ बेश आउ कूट मंत्रणा दे कहलु मते राज्य रे राजा हेबा पई हेले मामू केमिति राज्य रे राजा हेबे सेटा शीघ्र बताओ मामू कहिली भणजा मामूलो सबु कहिली गोटी गोटी करी कहिली भणजा अक्षरे अक्षरे बुझे दियो मामू भणजा मामू तू तो दिने चंदनगढ़ राज्यर महामंत्री थिलु हाँ मामू मो से चंदनगढ़ महामंत्री थिला बेले से वृद्ध राजा चंद्र भानुटा मते राज्यरू तोड़ी देइथिला हाँ भणजा तोड़ी देइथिला माने आज सैती पाई तते मु एई रूप देइछि ना हेलो मामू मो तो आत्महत्या करबा पाई जाइथिले तुम कथा को मानी ओ बंची रही आसी छिलो मामा औ हणजा तू मने मने बेसी खुशी हो ना मामा आगकू बहुत बहुत पहाड़ चढ़ीवार अछि जेते पहाड़ थाउ न कहिके मो निश्चय चढ़ीबे मामू मोते केवल दरकार से राजार प्रतिशोध प्रतिशोध नियारे तो आज जाली पड़ी पाउस करदेबू राजार परिवारटा को हाँ मामू हेले केमिति जानिछु निके मामू तू जदि राजा हवा पाई चाहूछु ना ताहेले
ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତିଟାକୁ ତ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই রাজ্যর সেই সেনাপতিକୁ হাত মুঠକୁ ଅଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମା। ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂ ସେନାପତିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାମା। ତାକୁ ତୁ ଏମିତି ବୁଝେଇବୁ, କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା, ଏମିତି ରାଜ୍ୟର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭଣଜା, ଧନର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତାକୁ କହିବୁ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହବା ପାଇଁ ଭୁଲିବୁନି। ଠିକ ଅଛି ମାମା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ନିହାତି ଆଣିବି। ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମାମା। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ହେବି ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ। ଭଣଜା ଏବେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ କେତେ ଦିନ এই চন্দনগড়র রাজসিংহাসন উপরে রাজা হে শাসনটা করি নাইবে নাই সে সুযোগটা দেবে ମୁଁ ଏମିତି କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ମୁଁ ହିଁ ରାଜା ହେବି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ର ବହୁତ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବା সেই সুবর্ণ রাজমুকুট জোর জবরদস্ত করে ছড়েই আনিবি। মামুলো কেমিতি হেলে বি মই রাজসিংহাসনের রাজা হেবিলো মামু। রাজসিংহাসন মোর হপরে, নিশ্চয় রাজসিংহাসন মোর হপরে আজি করে বিকুট চক্রান্তরে রাজসিংহাসন মোর হপরে। কূট মন্তর ভাঙ্গিবি সোনা সংসার। নিশ্চয় অল্প দিনে এ রাজ্যরে হেবি মুহি অধীশ্বর। মামু তেবে পুরিব মো মনোরথরে, তেবে পুরিব মো মনোরথরে রাজসিংহাসন মোর হাপরে আজি করিবি কূট চক্রান্তরে। ওহো ମାମୁଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ମାମୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠକୁ ଆଣି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି। ହେଲେ ମାମୁ ଆଉ ଏଠି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲିଯିବା ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛ କଣ ବାଜି ଉଠୁ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦଲ କାହାଣୀ। এই কাল ভৈরব জীব সেই সেনাপতি কো সাক্ষাৎ করিবা পাই।